اسلام کا پہلا سیکرٹ ایجنٹ جن کی سیکرٹ انفارمیشن سے مدینہ کی ریاست اپنے فیصلے لیا کرتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ایجنٹ تھا کہ ایون بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 4 کو آج تک یاد کیا جاتا ہے: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے سارے بڑے سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ان کا اپنا ہی چچا ابو لہب تھا، جو ایک بہت ہی سخت اور ظالم انسان تھے، جو ہر ٹائم کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ لیکن پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا دوست بھی انہی کے چچا ابو طالب تھے، جو ایک بہت ہی سافٹ اور رحم دل انسان تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑے تھے۔ اور آخر کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت ہی بہادر اور طاقتور واریر تھا۔ اور اب باقی رہے صرف ایک ہی چچا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے بزنس مین اور ذہین انسان تھے، جو ہمیشہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ساتھی ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا، کیونکہ مکہ والے ابو طالب کے بعد مسلمانوں پر سخت ظلم کرنے لگے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کے بعد اب مکہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے اپنے صحابہ عرب کے ڈیفرنٹ سٹیز کی طرف بھیجے، اور خود عرب کی ایک سٹی طائف کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا وہ ہم سب کو پتا۔ طائف کے واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، اور مکہ والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اچانک ایک دن عرب کی ایک چھوٹی سی سٹی مدینہ کے لوگ مکہ حج کرنے آئے، جن میں سے کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے اندھیرے میں ایک سیکرٹ میٹنگ کی ریکویسٹ کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا۔ اور جیسے ہی مکہ میں رات کا اندھیرا ہوا اور مکہ کے سارے لوگ سو گئے، مدینہ کے کیمپ سے 73 مرد اور 2 عورتیں باہر نکلے اور مکہ میں ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ لوگ میٹنگ کی جگہ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے صرف 2 لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کے بڑے سردار حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس آگے بڑھے اور مدینہ والوں سے کہا کہ اے مدینہ والوں، یہ بات یاد رکھو، اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو اس کے بعد پورا عرب تم مدینہ والوں کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر انہیں یہی چھوڑو، ہم بنو ہاشم خاندان ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ جس پر مدینہ والوں نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک اور ایک واریر قوم ہے، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت شروع ہوئی، اور سارے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہیں کی، اور وہ یہیں مکہ میں رہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا، جنگ بدر۔
जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इस जंग की प्लानिंग करने लगे। इस जंग में सारे सहाबा मक्का में अपने अपने खानदानों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि कोई भी सहाबी बदर की जंग में मेरे खानदान बनु हाशिम को नहीं मारेगा। इस मीटिंग के बाद एक सहाबी बाहर निकले और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि कितनी अजीब बात है, हम अपने खानदान को तो मारेंगे लेकिन बनु हाशिम को कुछ नहीं कहेंगे। जब हजरत उमर को इस सहाबी की बातों का पता चला, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि मैं इसका सर काट देता हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिदिया टैक्स देकर अपने आप को आजाद कर सकता है, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा टैक्स दो, लेकिन हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इससे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे, जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंग बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से एक मुसलमान थे और कहा मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह जरूर देगा, लेकिन यहां आपको टैक्स देना होगा, और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स भी आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे, जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, इन दोनों पहाड़ों से मुसलमानों की फौज पर
तीरों की बारिश होने लगी और इतनी तीरें बरसने लगी कि मुसलमानों की पूरी फौज जंग छोड़कर पीछे हटने लगी। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जैसे ही काफिरों की फौज आगे आई, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की पूरी फौज तो पीछे भाग रही है, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी अपने साथियों के साथ बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा है, और वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनके चचा हजरत अब्बास ने उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बढ़ सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, वो जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और ये कहते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि मुसलमानों की पूरी फौज को जंग में वापस आने की आवाज दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास अभी भी एक जवान आदमी थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 4 साल बड़े थे। हजरत अब्बास अपनी ऊंची आवाज से मुसलमानों को बुलाने लगे, तालू इलल मारिका, और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? तालू इलल मारिका। इसके बाद हजरत अब्बास खुद कहते हैं कि मेरी आवाज मुसलमानों की फौज ने जैसे ही सुनी, सब ने अपने ऊंटों को उसी वक्त मोड़ दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए फुल स्पीड भागने लगे। उस टाइम कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो अपने ऊंटों को ना मोड़ सके और वो अपने ऊंटों को छोड़कर पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए। इस तरह कुछ ही देर में मुसलमानों की 12,000 की फौज दोबारा जंग में आई और मुसलमान ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस मदीना चले गए और इस बार वो अपने साथ अपने चचा हजरत अब्बास को भी लेकर गए। उन्होंने अपनी मस्जिद नबवी के पास ही हजरत अब्बास के लिए एक घर बनवाया, बल्कि हजरत अब्बास के घर की छत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पानी का पाइप लगवाया जो बारिश का पानी निकालने के लिए था। जैसे ही हजरत अब्बास मदीना आए, उसके कुछ ही अरसे बाद उनके भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ मुसलमानों की खिलाफत के सबसे बड़े एडवाइजर्स में से थे। लेकिन आखिर हजरत उमर की खिलाफत में हजरत अब्बास और हजरत उमर के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक दिन खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो जैसे ही हजरत अब्बास के घर के पास से गुजरे, हजरत अब्बास के घर की छत से हजरत उमर के कपड़ों पर गंदा पानी गिरा। ये देखकर हजरत उमर ने हजरत अब्बास के घर का ये पाइप यहां से निकालकर दूसरी तरफ कर दिया और उन्हें हजरत उमर की इस बात का पता चला तो हजरत अब्बास सीधा मदीना की अदालत पहुंचे और वहां जाकर खलीफा उमर पर केस कर दिया। जैसे ही केस शुरू हुआ, मदीना के जज ने खलीफा उमर को अदालत आने का हुक्म दिया। जैसे ही खलीफा उमर अदालत पहुंचे, हजरत अब्बास ने जज से कहा, उमर ने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर के पानी का रास्ता बदल दिया है। जिस पर हजरत उमर ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इससे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। लेकिन हजरत अब्बास ने हजरत उमर को कहा कि ये पानी का रास्ता जो आपने बदला है, ये कोई आम रास्ता नहीं था। कि जब मैं बहुत साल मक्का में रहने के बाद पहली बार मुसलमानों के पास मदीना आया तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये घर बनवाया और फिर इस घर की छत पर अपने हाथों से पानी का यही रास्ता बनाया था जो आज आपने बदल दिया। ये सुनते ही ऑफ कोर्स हजरत उमर अपनी बात से पीछे हटे और हजरत अब्बास से ये केस हार गए और सीधा हजरत अब्बास को लेकर उनके घर के पास पहुंचे और हजरत अब्बास को कहा, मेरे कंधों पर चढ़कर दोबारा इस पाइप को उसी तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद हजरत अब्बास ने ये घर खिलाफत के हवाले किया और हजरत उमर ने मस्जिद नबवी के साइज को बढ़ाने के लिए इस घर और इसके आसपास सारे घरों को गिरा दिया।
اور آخر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے حضرت عباس کے جنازے میں اتنے لوگ مدینہ میں جمع ہوئے کہ مدینہ کے قبرستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اور اس اتنی رش میں بھی لوگ حضرت عباس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر کوئی یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح حضرت عباس کی قبر تک پہنچ سکے، یہاں تک کہ خلیفہ عثمان بھی مسلمانوں کی اسی رش میں پھنس گئے تھے، جس کے بعد حضرت عثمان نے مشکلوں سے اپنے آپ کو مسلمانوں کی اس رش سے باہر نکالا، اور جب حالات اور بھی زیادہ بگڑ گئے حضرت عثمان نے مدینہ کی پولیس کو بلوایا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو حضرت عباس کی قبر سے دور کرو اور صرف بنو ہاشم کو حضرت عباس کے پاس رہنے دو۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کے پہلے سیکرٹ ایجنٹ اور آنے والی عباسی خلافت کے دادا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دفنا دیا گیا۔ حضرت عباس کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی اور دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی حکومت بنی، بنو امیہ کی حکومت، اور اگلے کئی سالوں تک انہوں نے ہی دنیا پر راج کیا۔ لیکن آلموسٹ 100 سال کی حکومت کے بعد حضرت عباس کی نسل کے ہی کچھ لوگوں نے بنو امیہ خاندان کے خلاف بغاوت کر دی اور ان سے ساری حکومت چھین لی اور دنیا میں ایک نئی خلافت بنائی، جس خلافت کا نام انہوں نے اپنے ہی دادا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر رکھا، اور اس خلافت کا نام تھا عباسی خلافت، جنہوں نے آتے ہی دنیا میں اپنا نیا کیپٹل بنایا، بغداد، اور یہیں سے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جسے آج تک اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ Subscribe.